जय जगन्नाथ। बर्तमान आम आलोचना करवा +2 आर्ट्स काउंसिल एग्जाम 2026 रो इम्पोर्टाट सोशियोलॉजी रो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यूनिट 2 रे तुम मैंने जानते पे मैंने तुम यूनिट 1 रू तो ऑलरेडी इंटरनल एग्जाम हो आउ यूनिट 2 पाखु आमर एग्जाम रे आसीबो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। यूनिट 2 रे पिला माने तुम मानकर दुईटी लॉन्ग आसीबो तुम टोटाली ऊपर पिला माने तुम जानछ केतोटी 8 3 मार्किया 8टी क्वेश्चन तुमको आंसर देवा पड़ो जोटा कि हूँ 24 मार्क किंतु तुमर 6टी लॉन्ग आसो 3 मार्किया किंतु आसो केतोटी पिला माने ना 6टी क्वेश्चन तुमको देथिबो लॉन्ग रे ता भितरु तुमको 3टीर आंसर देवा पड़ो। तबे यूनिट 1 रु तो कौन सी लॉन्ग आसबनी कारण से तुम इंटरनल जाऊँगी। यूनिट 2 रु पिला माने दुईटी लॉन्ग आसो 2 क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड डन लॉन्ग टाइप रे 8 मार्क लेखा दुईटी आंसर करिवो 16 मार्क तुम 6टा देथिबो तुम मन इच्छा तुम जेकोसी 3टी कर देख बार बार मुझे कहूँ पे तुम सोशियोलॉजी रे यूनिट 2 रे बहुत इजी इजी लॉन्ग अच्छी जिते यूनिट अच्छी सबुठू सहज यूनिट जदि आम देखा सेटा हूँ आमर यूनिट 2 से यूनिट 2 रु पिला माने आमे जते परिबा अधिक लॉन्ग प्रैक्टिस करनेले आमु दुईटी आराम से हम पाइजिबा किंतु तुम पिला माने आश्चर्य हबो यूनिट 2 रे पाखा पाखी तुमरो जदि आमे लॉन्ग देखिबा 20 प्लस लॉन्ग पिला माने तुमरो अछि सेथिरु मु बाछि बाछि कि मात्र 6टी लॉन्ग तुमानो पय आनछि मात्र 6टी जदि हम भलसे देखिनबा बहुत इजी इजी अछि ता भितर भी मु आउरी इंपोर्टेंट कमे देबी एग्जाम पाखा पाखी हेले मात्र 3टी इंपोर्टाट देवी आउ वर्तमान पाई तुमको मु इंपोर्टाट देवी 4टी जो मानक न हो 4टी कर भल पिला माने 6टी देखा चेष्टा कर बुझीगला कहीं 6टी देखले तुम 2 मार्किया 3 मार्किया से गुड़ा तुमको सब हेल्पफुल हम तेज आम डेरी करवानी आम आलोचना करवा। देख यूनिट 2 हूँ आम भारतीय सामाजिक संरचना प्रथम इंपोर्टाट जोटा कि सियोर सर्ट पिला माने मु पूरा इंडिकेट कर देछि ग्यारंटेड क्वेश्चन अच्छी आमर भारतीय यौथ परिवार बा भारतीय परिवार व्यवस्था रे हिंदू यौथ परिवार सांप्रतिक परिवर्तन रिसेंट चेंजेस कौन सब बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन पिला माने क्वेश्चन को जमी तुम प्रैक्टिस करनी भल रेस्पॉन्स आसिले मु निश्चय आंसर तुम सहित शेयर करी बहुत इजी क्वेश्चन आ बहुत माने सियोर सर्ट पूराटा माने 100% चांस रोच पिला माने ये क्वेश्चन एथर लॉन्ग टाइप रे आसीबार कारण लास्ट टाइम ये क्वेश्चन मु इंपोर्टाट देइथिली किंतु एटा आसी नथला या और जो अन्यटा देइथिली से सब आसला तुमे जदि विश्वास होनी निजे आम चैनल को जाओ देखिनियो टोटाली मु गोटे वीडियो छाड़ी जहाँ कही से आसला पूरा 80 रु 80 माने टोटाली आमर सिलेक्शन पूरा आसला 1 मार्किया को आरंभ कर 2 मार्किया 3 मार्किया सबू आमर सिलेक्शन आसला लॉन्ग टाइम मुझे हिंदू यौथ परिवार प्रकार जो देते यूनिट रु सेटा आसला ये सांप्रतिक परिवर्तन लास्ट टाइम देती 25 रे आसलानी यही वर्ष पिला माने मु कहूँ 2026 तुम लेखिकी रख यहाँ सियोर सर्ट क्वेश्चन पिला माने यहाँ जदि न आसो 3 मार्किया किंतु लॉन्ग क्वेश्चन एथर ग्यारंटेड क्वेश्चन तापर आउ गोटे क्वेश्चन देख पिला माने जातिर संज्ञा और अर्थ लेख बा यार लक्षण और वैशिष्ट्य और गुणावली आलोचना कर देख पिला माने ये जमी यही टाइप एटार क्वेश्चन ये बुलेक आसपे जे यौथ परिवार संज्ञा लेख बा यौथ परिवार अर्थ लेख और भारतीय यौथ परिवार बा हिंदू यौथ परिवार सांप्रतिक परिवर्तन गुड़ी लेख ये टाइप भी क्वेश्चन आसपे सेम आंसर आसो एटार से जातिर संज्ञा बा अर्थ लेख एवं यार लक्षण बा वैशिष्ट्य बा गुणावली ये भी पिला माने ये क्वेश्चन को 100% तुम्हें चांस कर तुम दुईटी लॉन्ग आस पे यही दुईटी को तो 100% मानिकी चल जो मैंने आदौ न करूँ पे आदौ एपर्यंत पढ़ीना यही दुईटी लॉन्ग पढ़ बहुत इजी लॉन्ग अच्छी किसी माने हार्ड किसी ना बहुत इजी अच्छी मुझे एग्जाम टाइम पाखे आसू बुझेदेवी लॉन्ग को सबुथ क्वेश्चन प्रोवाइड कर सारापर बुझेदेवी तापर देख आउ गोटे क्वेश्चन पिला माने तुम 80% चांस अच्छी कारण एरा बहुत थर रिपीट है 2024 आसला 2022 आसला 2018 आसला 2015 आसला कौ क्वेश्चन ना यहाँ जाति आउ श्रेणी भितर पार्थक्य एटा भी पिला माने बहुत इंपोर्टेंट अच्छी एटा 80% चांस अच्छी ऊपर जो 3 जो क्वेश्चन मु कहली ताको ऊपर दुईटी पूरा सियोर सर्ट क्वेश्चन यहाँ तुम 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने हिंदू यौथ परिवार विघटनर कारण बा यौथ परिवार उपरे पकाउथुबा कारक गुड़ी को वर्णना कर देख पिला माने कारक गुड़ी जोगु ही हिंदू यौथ परिवार विघटन होची से यौथ परिवार विघटन कारण बा हिंदू परिवार उपर यौथ परिवार उपर पकाउथुबा कारक गुड़ी को वर्णना कर बा भारतीय यौथ परिवार विघटन घटुअछि कि
ମତାମତ ଦିଅ। ବୁଝିହେଲା? ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଭାବିବେନି ଅଲଗା, ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ୟାର ମଧ୍ୟ 50% ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, କାରଣ ଯଦି ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ୍ ରନ୍ ଆସୁଛି 3 ମାର୍କରେ ଆସିବା ଚାନ୍ସ ବହୁତ। ସେଠି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ଦେଇନଥିବ, ଖାଲି ଦେଇଥିବ ହିନ୍ଦୁ ଯୌଥ ପରିବାରର ବିଘଟନ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇ 4ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ୟାକୁ ଭଲ ରୂପରେ ପୁରା ଦେଖିନିଅ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟ ରିଲେଟେଡ୍, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ। ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟ ଓ ସହର ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂଯୋଜନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉଦାହରଣ ସହ ଆଲୋଚନା କର। ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଭଲସେ ବୁଝ, ବା ତାର ଅର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆସିପାରେ, ଭାରତରେ ଗ୍ରାମ ଓ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବା ସମ୍ପର୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା 2024ରେ ପଡ଼ିଛି, 2024ରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ବୋଧ ହୁଏ ଆମର 2023ରେ ପଡ଼ିଛି, 2021ରେ ପଡ଼ିଛି। ତୁମେ ଦେଖିଦେବ, ଟେଷ୍ଟ ପେପର୍ ଥିବ ଦେଖିବ, 19ରେ ପଡ଼ିଛି, 21ରେ ପଡ଼ିଛି। ତାହେଲେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ 80% ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, କାରଣ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର 2025ରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଦେଖ ତୁମର ୟୁନିଟ୍ 2ରେ 3ଟା ପାର୍ଟ ହେଇକି ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଯୌଥ ପରିବାର, ଗୋଟେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ହେଲା କ'ଣ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟ ସହର ସମୁଦାୟ। କିନ୍ତୁ ଏ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟ ସହର ସମୁଦାୟ ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତୁମର ଏଇ ୟୁନିଟ୍ 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବା କଥା। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟ ସହର ସମୁଦାୟର କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିନି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ 5 ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବରକୁ ଯଦି ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟିରୁ ତୁମର ଚାନ୍ସେସ୍ ଟିକେ ରହିବ ଆସିବାର ଅଧିକ, କାରଣ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟ ସହର ସମୁଦାୟରୁ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆରଥର ଆସିନଥିଲା। ବୁଝିହେଉଛି? ତାହେଲେ ଏଥର ପାଇଁ ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ତାହେଲେ ମୋଟ ଉପରେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ ମାନେ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାକୁ ଦେଲେ ବି ସେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେବ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ବା ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ଦିଅ, ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟର ଲକ୍ଷଣ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଗୁଣାବଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ବହୁତ ଇଜି, ଏଇଟା ଏତେ ସହଜ ସବୁଠାରୁ। ଆଉ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲଙ୍ଗ୍ ଆଇଲା ଲକ୍ଷଣ, ସେଭଳିଆ ସହର ସମୁଦାୟ ବି ଆସିପାରେ। ସହର ସମୁଦାୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ବାର କହୁଛି, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଯଦି ନ ଆସିଲା 3 ମାର୍କରେ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ 6ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୋ କଥା ମାନି ତୁମେ କରିନିଅ, ଦେଖିବ 2ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଥିରୁ ସିଓର ତୁମେ ପାଇଯିବ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ପୁରା। 2ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ପାଇଯିବ। ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବାର କହୁଛି। ଦେଖ ପୁରା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନ ହେଉଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ 4ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ ମାରୁଛି ସେଟା ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିନିଅ। ହିନ୍ଦୁ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସିଓର ସର୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଜାତିର ଲକ୍ଷଣ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଗୁଣାବଳୀ, ସିଓର ସର୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ଜାତି ଓ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ସିଓର ସର୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର, ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟ ସହର ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂଯୋଜନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉଦାହରଣ ସହିତ ବା ଭାରତର ଗ୍ରାମ୍ୟ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କର। 4ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି, ଆରାମସେ ଏଇ 4ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନ ହେଉଛି 4ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିନିଅ। ଆଉ ଭଲ ପିଲାମାନେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆଉ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 2ଟା ରହିଲା ତାକୁ ବି ଦେଖିନିଅ। ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏତେ କିଛି ହାର୍ଡ଼ ନାହିଁ। ଏଇ 6ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କର, ନିଶ୍ଚୟ ୟୁନିଟ୍ 2ରୁ ତୁମେ 8 ମାର୍କିଆ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ 2ଟା ପାଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି 16 ମାର୍କ ତୁମ ପାଖରେ ଥୁଆ। ଧନ୍ୟବାଦ।